Zulpa. Uyda gaplashadigan birorta jon yo'q. Birpas gaplashib yotaylik. Ay Zulpa, rosa zerikib ketdim. Hammasi o'zi bilan o'zi ovora. Zulpa? Buva. Uxlab qoldilar. Oyim bugun rosa charchaganlar. Ha, Menimcha siz umuman eshitmadilar. onangga ham qiyin. Bilaman buva. Bir o'zi ishlaydi. Unga yordamlash, oyingga qarashgin. Menga qara qizim. Hozir unga osonmas. Bor, ertaga o'qishim. Ertaga o'qishing bormi? Lekin darslaring qolib ketmasin-a? O'zim ko'zlarim bilan ko'rdim-ku, oyimmi? Zulpiga ham osonmas. Xo'p. Siz ham yaxshilashib turing, buvijon. Nima bo'lishdan qat'iy nazar. Men hali o'zim ism qo'yaman. Hali nima bo'lsa ham o'g'lim. To'ylarini qilaman. Bo'lmasam o'zim olib boraman. Mumkinmi? Keling. Siz yaqinlarimisiz? 308-palatadagi turmush o'rtog'iman. Men Operatsiyadan yaxshi chiqdilar. bemorni tanishiman. Endi o'zlariga kelishini kutamiz. Ha, Ko'p qon yo'qotganlar. Pichoq chuqur kirgan ekan. nimadir kerak bo'lsa qiling. Qon qo'yish kerak. Men hammasini to'layman. Siz qon topishda yordam berishingiz kerak. Biz harakat qilyapmiz. Ish qilib o'lib qolmaydimi? Birorta qarindoshini tanimayman. Qon bosimingiz O'zi bir marta bo'lganman insult. siz xavotir olmang. Shifoxonaga borishimiz kerak. Hozir men qo'ng'iroq qilay. Ha, xo'p. Ay xudoyim-ey. Alo? Ha, tez keling. Tez bizni uyimizga yetib keling. Shifoxonaga borishimiz kerak. Xo'jayin mazalari bo'lmayapti. Hozir keladi. Kimdir kasalxonada tong ottiradi. Shukr qilaman, oyijon. Kimdir melisaxonada. Issiq uyimizda o'tiramiz. Tinchlik, xotirjamlikka albatta hech narsa yetmaydi. Odamlar Sizga boshqa hech narsa kerak emasmi? halovatini yo'qotib ketishyapti. Chidam ol. To'g'ri aytasiz, oyijon. Yaxshi dam oling. To'g'risi men ham kutmagandim. Men qayerdan bilaman? Shunchaki gaplashadi deb o'ylagandim. Seni esing bormi? Umuman xayolimga kelmabdi. Nimaga uni olib bording? Ish qilib, kenay bo'lib qolmasinlar-da. Shunday jim yurgan o'g'lim birdaniga portladi. Farhoddan xabar olib kela qolay. Kenayim dema, kenaying emas u. O'zing bilan advokatni ham ol. Qanaqa holda o'tiribdi? Men shu yerda bo'lib turaman. Nima kerak bo'lsa hamma narsani qilgin. Uydagilar bilishdimi? O'zim aytaman. Yo'q. Uyga tashlab o't. Ayshan nima qilamiz? Xo'p, Nozima qarab turadi. yur qizim.
shu yetmay turganda. السلام علیکم ناظرین، آپ کو لیے چلیں ڈرامہ سیریل کیچر کی آنے والی ایپیسوڈ کی جانب، جو بہت ہی انٹرسٹنگ، دلچسپ اور بہترین ہونے والی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کیچر کے اندر ہمیں بہت سارے دلچسپ سے سین دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ دادی اپنی نواسی کے ساتھ لیٹی ہوتی ہے اور ان کی بیٹی بھی ساتھ ہی ہوتی ہے۔ وہیں پر دادی اپنی نواسی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو آواز دیتی ہے، وہیں پر نواسی جاگ جاتی ہے اور دادی اس سے باتیں کرنا شروع کرتی ہے اور کافی دیر اس سے باتیں ہی کرتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر نواسی بھی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ اپنی دادی کی باتوں کا جواب دینا شروع کرتی ہے۔ تو دونوں بہت ہی خوشگوار ماحول کے اندر باتیں کرتی رہتی ہیں۔ دادی بھی مسکراتی ہے اور پوتی بھی مسکراتی رہتی ہے۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دادی اس کو کہتی ہے کہ سو جاؤ تاکہ صبح جلدی اٹھا جا سکے، تو وہیں پر وہ دونوں سو جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ماں بیٹی کس طرح محبت کرتی ہیں ایک دوسرے سے، کس طرح سے جذبات ہوتے ہیں ان کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں جس کے اندر ایک آدمی ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے، چونکہ اس کی بیوی ہاسپٹل کے اندر ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسے کافی سارا سمجھاتی ہے اور اس کی بیوی کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے، جو وہ بہت ہی خاموشی اور پریشان چہرے کے ساتھ سنتا رہتا ہے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو بزرگ ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کا بی پی چیک کرتی ہے۔ بی پی چیک کرنے کے بعد وہ گھبرا جاتی ہے اور جلدی سے کال ملانا شروع کر دیتی ہے۔ بزرگ جو ہوتا ہے وہ لیٹا ہی رہتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بولتا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ہاسپٹل کا منظر ہمیں دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ایک بندہ، وہاں پر اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے اور ملازم بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے ملازم کے پاس جاتا ہے اور جاتے ہی اس سے کچھ باتیں کرتا ہے۔ باتیں کرنے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو خیری اور سلامت کے ساتھ اپنے گھر ڈراپ کرنے کا کہتا ہے، تو وہ جو اس کا ملازم ہوتا ہے وہ اس کی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ شخص وہیں پر بہت زیادہ اداس اور پریشان کھڑا انہیں دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہیں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو لیے چلیں ڈرامہ سیریل کیچر کی آنے والی ایپیسوڈ کی جانب، جو بہت ہی انٹرسٹنگ، دلچسپ اور بہترین ہونے والی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کیچر کے اندر ہمیں بہت سارے دلچسپ سے سین دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ دادی اپنی نواسی کے ساتھ لیٹی ہوتی ہے اور ان کی بیٹی بھی ساتھ ہی ہوتی ہے۔ وہیں پر دادی اپنی نواسی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو آواز دیتی ہے، وہیں پر نواسی جاگ جاتی ہے اور دادی اس سے باتیں کرنا شروع کرتی ہے اور کافی دیر اس سے باتیں ہی کرتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر نواسی بھی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ اپنی دادی کی باتوں کا جواب دینا شروع کرتی ہے۔ تو دونوں بہت ہی خوشگوار ماحول کے اندر باتیں کرتی رہتی ہیں۔ دادی بھی مسکراتی ہے اور پوتی بھی مسکراتی رہتی ہے۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دادی اس کو کہتی ہے کہ سو جاؤ تاکہ صبح جلدی اٹھا جا سکے، تو وہیں پر وہ دونوں سو جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ماں بیٹی کس طرح محبت کرتی ہیں ایک دوسرے سے، کس طرح سے جذبات ہوتے ہیں ان کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں جس کے اندر ایک آدمی ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے، چونکہ اس کی بیوی ہاسپٹل کے اندر ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔
वहीं पर हम देखते हैं डॉक्टर उसे काफ़ी सारा समझाती है और उसकी बीवी के बारे में मालूमात फ़राहम करती है, जो वो बहुत ही खामोशी और परेशान चेहरे के साथ सुनता रहता है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि वो जो बुज़ुर्ग हॉस्पिटल के अंदर होता है, डॉक्टर उसका बीपी चेक करती है। बीपी चेक करने के बाद वो घबरा जाती है और जल्दी से कॉल मिलाना शुरू कर देती है। बुज़ुर्ग जो होता है वो लेटा ही रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी जानिब हम देखते हैं हॉस्पिटल का मंजर हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा, वहाँ पर उसकी बेटी भी होती है और मुलाजिम भी होता है। वो अपने मुलाजिम के पास जाता है और जाते ही उससे कुछ बातें करता है। बातें करने के बाद वो अपनी बेटी को खैरी और सलामत के साथ अपने घर ड्रॉप करने का कहता है, तो वो जो उसका मुलाजिम होता है वो उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो शख्स वहीं पर बहुत ज़्यादा उदास और परेशान खड़ा उन्हें देखता ही रह जाता है कि यहीं पर एपिसोड का इख्तिताम होता है। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपको लिए चलें ड्रामा सीरियल कैचर की आने वाली एपिसोड की जानिब, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और बेहतरीन होने वाली है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल कैचर के अंदर हमें बहुत सारे दिलचस्प से सीन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि दादी अपनी नवासी के साथ लेटी होती है और उनकी बेटी भी साथ ही होती है। वहीं पर दादी अपनी नवासी से बात करने की कोशिश करती है तो उसको आवाज़ देती है। वहीं पर नवासी जाग जाती है और दादी उससे बातें करना शुरू करती है और काफ़ी देर उससे बातें ही करती चली जा रही होती है। फिर नवासी भी उठकर बैठ जाती है और वो अपनी दादी की बातों का जवाब देना शुरू करती है। तो दोनों बहुत ही खुशगवार माहौल के अंदर बातें करती रहती हैं। दादी भी मुस्कुराती है और पोती भी मुस्कुराती रहती है। आखिर में हम देखते हैं कि दादी उसको कहती है कि सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठा जा सके, तो वहीं पर वो दोनों सो जाती हैं। नाज़रीन, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक माँ बेटी किस तरह मोहब्बत करती हैं एक दूसरे से, किस तरह से जज्बात होते हैं उनके अंदर। हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर एक आदमी हॉस्पिटल के अंदर होता है, चूँकि उसकी बीवी हॉस्पिटल के अंदर होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। वहीं पर हम देखते हैं डॉक्टर उसे काफ़ी सारा समझाती है और उसकी बीवी के बारे में मालूमात फ़राहम करती है, जो वो बहुत ही खामोशी और परेशान चेहरे के साथ सुनता रहता है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि वो जो बुज़ुर्ग हॉस्पिटल के अंदर होता है, डॉक्टर उसका बीपी चेक करती है। बीपी चेक करने के बाद वो घबरा जाती है और जल्दी से कॉल मिलाना शुरू कर देती है। बुज़ुर्ग जो होता है वो लेटा ही रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी जानिब हम देखते हैं हॉस्पिटल का मंजर हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा, वहाँ पर उसकी बेटी भी होती है और मुलाजिम भी होता है। वो अपने मुलाजिम के पास जाता है और जाते ही उससे कुछ बातें करता है। बातें करने के बाद वो अपनी बेटी को खैरी और सलामत के साथ अपने घर ड्रॉप करने का कहता है, तो वो जो उसका मुलाजिम होता है वो उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो शख्स वहीं पर बहुत ज़्यादा उदास और परेशान खड़ा उन्हें देखता ही रह जाता है कि यहीं पर एपिसोड का इख्तिताम होता है। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब।